Pozdrav svim gledalcima Lux putovanja i dobrodošli u jedan novogodišnji video. Evo u ovoj samoj prednovogodišnjoj euforiji rešili smo da posjetimo jedan od najlepših gradova Evrope. Nalazimo se u gradu Beču. Poseban šarm Beč dobija tokom praznične sezone, kada se krajem novembra i u decembru pretvara u pravu zimsku bajku. Božićni i novogodišnji marketi širom grada stvaraju jedinstvenu atmosferu, punu svetlosti, mirisa i boje. Beč je glavni grad Austrije i jedan od najlepših i najuređenijih gradova Evrope. Smešten je na obalama Dunava, ovaj grad ima bogatu istoriju, dugo više od 1000 godina i vekovima je bio politički, kulturni i umetnički centar Evrope. Danas je Beč poznat po visokom kvalitetu života, elegantnoj arhitekturi i savršenom spoju tradicije i savremenog duha. U ovom videu vas vodim u jednu pešačku turu gde ćemo obići najzanimljivije delove grada da vidimo kako je Beč okićen. Najpoznatiji božićni market nalazi se ispred gradske kuće na Rathaus placu. Ovaj market je jedan od najlepših u Evropi i tokom 2025. godine okuplja brojne posetioce sa više od 100 štandova koji nude tradicionalne rukotvorine, božićne ukrase, suvenire i specijalitete austrijske kuhinje. Miris kuvanog vina, punča i pečenih badema širi se čitavim trgom, dok praznična muzika i osvetljenje upotpunjuju ceo ovaj doživljaj. Poseta Beču tokom novogodišnjih i božićnog perioda nije samo putovanje, već doživljaj koji se pamti. Spoj istorije, kulture i praznične magije u jednom od najlepših evropskih gradova. Mi smo se pripremili za malo dužu šetnju, a vi se zavalite i uživajte.
Već smo stigli i do večnog točka Prater. Lagano sabiramo utiske. Topla svetla, praznična muzika, razni mirisi tradicionalnih poslastica stvaraju osjećaj kao da ste zakoračili u pravu zimsku bajku. Šetnje kroz ukrašene trgove uz osmeh prolaznika i prazničnu atmosferu čini da se na trenutak zaboravi svakodnevnica i u potpunosti uživa u čaroliji praznika. Beč tokom praznika nije samo destinacija, već doživljaj koji se pamti i kome se rado vraća. Ako ste uživali u ovoj šetnji kroz praznični Beč, zapratite kanal Lux putovanja. Kliknite subscribe i uključite notifikacije kako biste zajedno sa nama otkrivali najlepše gradove i destinacije širom sveta. Hvala vam što putujete sa nama. Puno pozdrava iz predivnog Beča žele vam vaša Lux putovanja.